गुड इवनिंग गाइस। ये देवधा का डैम है जो बहुत ही रमणीय है और काफ़ी पैसे खर्च करने के बाद बनाया गया है। और अभी जैसे बाढ़ आई हुई थी तो यहाँ पे काफ़ी पानी आया हुआ है। इसके कैमरे में इतना क्लियर नहीं आएगा क्योंकि अंधेरा बज चुका है और 8 के ऊपर बज चुके 9 के ऊपर बज चुके हैं। लेकिन मैं लाइट चालू कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरा दोस्त खड़ा है जयेश, जो मेरा खास मित्र है, मतलब राकेश के बाजू में, क्योंकि मेरे गांव से ही है वो। और वहाँ खुड़ियार माता के सामने जो हरपति वास है उसमें रहता है। मेरे माँ बाप के नीचे ही पढ़ा लिखा है, मेरा जूनियर ही था। और मेरे दोस्त के वहाँ ही गाड़ी धोने का काम करता है। और हम लोग साथ में खाते पीते हैं, मज़े करते हैं, क्योंकि बचपन से दोस्ती है मतलब। और आज मेरे माँ बाप नहीं रहे तो मेरे माँ बाप के साथ जो पढ़े लिखे हैं तो वो अच्छा काम कर रहे हैं और उनको काम में भी मैं मदद करता हूँ, उनसे मदद लेता भी हूँ। ऐसा मैं सिर्फ नहीं बोल सकता कि उनकी मदद करता हूँ मैं, क्योंकि वो भी मेरी बहुत मदद करते हैं। क्योंकि माँ बाप के बाद मतलब मैं उनके साथ रहता हूँ तो मेरे को एक अपनापन, एक फैमिली लगती है। और वो अपने घर से खाना भी खिलाते हैं मेरे को, कभी कभी देसी दारू पीने भी बैठते हैं। तो good evening guys, you have seen that this is my friend from childhood, and he just learned from my parents, my village parents, and so he is my dear friend from my own village, Khudiyar Mata temple, which video I have been already uploaded on channel. His name is Jayesh, Mr. Jayesh Harpati, and he is one of my dear friends, just like Rakesh, who is right now doing a job to clean car and bikes at MN Automobile, which I have video been uploaded. So he is a great guy and a great friend, because we sit together, we eat together, we sometimes lunch and breakfast together, and sometimes even we drink together. So I did explanation in English just after Hindi. ને આપણે ગુજરાતીમાં બી વાત કરશું, કારણ કે આપણે દેશી ગુજરાતી જ છે પહેલાં તો. શું કહે છે જસબાબનને? કારણ કે ગુજરાતી એ અમારી મધર લેંગ્વેજ, પહેલી ટોંગ્યું છે, મધર ટોંગ્યું છે. તો અહીંયા વીજળી પડી રહી છે. ગુજરાતી લેંગ્વેજમાં બી આપણે બોલતા જ છે, ગુજરાતીમાં બી વિડીયો અપલોડ છે. ગુજરાતી તો આપણી મેઇન ઓરિજિનલ લેંગ્વેજ છે, એટલે ગુજરાતીમાં તો આપણે શરમાવાનું હોય જ નહીં. એટલે આ તો ગઈકાલે વિડીયો નાખ્યા હતા તેમાંનું પાણી હજુ બી સારું એવું છે, દરિયામાં જતું છે. હવે છેલ્લો જ વરસાદ છે, હવે નવરાત્રિના થોડાક દિવસ છે, તેટલો દરમિયાન આ પાણી રહેશે ને પછી નીકળી જશે. એટલે હવે તો વિડીયોમાં આવતા રહીશું, જેવી રીતના આપણે દોસ્તાના ગેરેજ પરના બી વિડીયો મૂક્યા છે ને ઉતારીએ છીએ. એટલે તમે તમારો ખ્યાલ રાખજો. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય હિન્દ, વંદે માતરમ. ટેક કેર ગાઈઝ, મળીએ.